Hello mga auntie, katatangal daw, maubrami iso nga. Aday may nagbisita kanya mi kini Tiffany, nang reban-reban kami mo at itikwa. Pakistani, kat detan na playan min. Deta kati madamami nga plan-plan chao nun. Di ba? Nagsilap, kas tati ukol-ukol na nga nasilap. Tapos idinalpas met na kat pinukis-pukis ak kanumot basitan, tinikat ko kano digiti pur-pur-pur na. Tapno na pinpintas ka numula buya na. Di. Pagoda na ang lola nyo dyan, mga auntie. Sige, hala, gupit-gupit pa. Ikatam aming nga purpuresa na kabsat. Hindi kwan, this is the final look. Di ba? And, pero hindi totoo yun. Kasi biglang yan. Ilagay lang namin. So, ito na talaga yung final look dyan, guys. Ayan na. Di ba? Bonggenso siya, pero walang payola. Sa susunod. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching, mga ka-auntie.